ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे दिव्यजननी श्रीमां विरचित चिरंतनी ग्रंथर गोटे गोटे अध्याय पाठ करुथिले एवं आलोचना करुथिले। आज जो अध्यायटी आलोचना करिबा तार शीर्षक हेउछि तुमर छोट छोट विजय गुड़ी को हासिल कर। पढ़िबा। जदि तुम भीतरर चेतना और ज्ञान द्वारा सतकु सत तुम्हें गोटे कामना को अतिक्रम करिपार, ता माने कामनाटी को विनष्ट कर दे पार, दूर कर दे पार। एवं जदि तुम भीतरर सदिच्छा द्वारा, चेतना द्वारा, आलोक द्वारा एवं प्रज्ञा द्वारा सतकु सत तुम्हें गोटे कामना को विनष्ट कर दे पारिछ, ताहले प्रथमे तुम्हें व्यक्तिगत भाव में एता आनंद पाइब जे ताहा तुम्हें से कामनाटीर परिपूरण रे जो आनंद पाई थांत ताठारु शह शह गुण अधिक। यह एक प्रयोगात्मक कथा, जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे एक वास्तव विषय वस्तु। प्रकृत रे कामना ही असुविधा रे पकाए, आवश्यकता नुहे। आवश्यकता तो आवश्यकता, अपरिहार्य आवश्यकता, किंतु जो कामना रे ताहा परिणत हो जाए सेतिके बेले से दुख अशांति को डाकी आने, असुस्थता को डाकी आने। आ इटा अक्षरे अक्षरे सत्य। आ से कामना द्वारा प्रलुब्ध हवा एते सहज मनीष पक्षरे जे सी ताकू अतिक्रम करिबा कष्टकर हुए। जोथिपाई कि कहा जाउछि जे प्रवृत्ति भितरे अछि जहा कामना रूपरे प्रकाशित होबा को चाहूछि, केवल सुविधा खोजुछि। सुविधा पाइले प्रवृत्ति सबु कामना होई प्रकाशित होछि। जहा को कवि कहउछन जे समय पाइले जीवने प्रवृत्ति फुटी पड़ी थाए आसी, प्रवृत्ति वर्जित कि अछि जगते कि गृही कि वनवासी। ए प्रवृत्ति समस्त पाखे रही, ताकू किभली भाबरे विनष्ट करने को हब बा कामना को किभली भाबरे आवश्यकता ठारे परिणत करने को हब बा आवश्यकता को आवश्यकतार सीमा भितरे रखिबा को हब, सेईटा ही जानिबा कथा। किपरि ना गोटे कामना आम खाद्य गोटे उदाहरण स्वरूप आम नवा। गोटे खाद्यर कामना, खाद्य एक आवश्यकता, से ही खाद्य पुणी कामना रे परिणत हो जेते बेले ता सहित लालसा युक्त हब। सेतिके बेले तमे जदि निजर सदिच्छा द्वारा, अर्थ शरीर प्रति सदिच्छा, प्राण प्रति सदिच्छा, एगुड़िक जदि आम भितरे रखी पारिबा, ताहले से सदिच्छा को अस्त्र करी आमे खाद्य लालसा को बा खाद्यर कामना को दूर करि पारिबा ना। यह द्वारा क्षति हब, शरीरर क्षति हब, प्राणर क्षति हब। तेणु ए लालसा दरकार नहीं। जड़े श्री अरविंद को पचारिले जे मोर भारी इच्छा हेउछि चिंगुड़ी खाइबा। श्री अरविंद तार उत्तर देले, कहले तो इच्छाटा को खाइदे, ताहा ही तार सल्यूशन बाट। अर्थात चिंगुड़ी खाइले जेतिकी आनंद मिलंता, चिंगुड़ी खाइबार इच्छाटा को जने अतिक्रम करी गले सेतिकी ताठु बेसी आनंद मिलिबो। किंतु अतिक्रम करिबा ही योग साधनार गोटे बड़ अंग। ताल आमे जानिले सदिच्छा द्वारा अतिक्रम करि हब। शरीर प्रति सदिच्छा, प्राण प्रति सदिच्छा, चेतना द्वारा। चेतना कहिले आमे बुझू जे आमर दृष्टिभंगी जीवन प्रति, आमर परिवेश प्रति, आमर जो दृष्टिभंगी ही आम चेतना को तैयारी करे।
आमर दृष्टिभंगी कौन ना सुस्थ रहिबा, सतेज रहिबा, भगवत चिंतारे लागी रहिबा, एई सब कथा गुड़िक कामना आसे नष्ट करिबा पाई। कामनार काम होउची आमको भगवान ठारू डिस्कनेक्ट करिबा पाई। सेतिके बेले चेतना जो चेतना में सचेतनता ना खाली खाद्य कथा पड़नी, सबू कथार कामना तो सबू क्षेत्र में आसीबो। क्षमतार भी गोटे कामना अच्छी, जसर भी गोटे कामना अच्छी, प्रभुत्वर गोटे कामना अच्छी। तेणु सबू कथा को निजर ज्ञान द्वारा सचेतनता द्वारा ताकू आयत्त करने को हब बा अतिक्रम करने को हब। आलोक द्वारा को आलोक ना आम भितरे जो अज्ञानता अच्छी ना ज्ञानर आलोक। चेतना भी दरकार, ज्ञान भी दरकार। केते कथा को अस्त्र करी आम कामना को आमे जय करिबा। कष्ट कथा किंतु ता द्वारा अनेक लाभवान हवा। कामनार पूरण रे अनेक क्षतिग्रस्त आम होचे, अनेक क्षतिग्रस्त। एवं प्रज्ञा द्वारा विजडम, प्रज्ञा माने अनुभूत जो ज्ञानटा जेतेबेले प्रयोगात्मक हुए बा अनुभूति सिद्ध हो जाए से प्रज्ञा रे परिणत हो जाए। प्रज्ञा एक अवबोध, ज्ञान एक आहरण सामग्री। तेणु प्रज्ञा द्वारा निजर अवबोध द्वारा ताकू अतिक्रम करने पड़िबो। सतकू सत तुमे कामना को विनष्ट कर दे पारिछ, ताहेले प्रथमे तुमे व्यक्तिगत भाव में एते आनंद पाइबो जे ताहा तुमे से कामनाटीर परिपूरण जो आनंद पाई थांत ताठारु शह शह गुण अधिक। प्रकृत रे यह एक अनुभव जे जड़े कामना को अतिक्रम करिगले से बुझी पारिबो जे मु बहु भाव रे क्षतिग्रस्त होई थांती कामना पूरण करिबा द्वारा। यह ही साधना। साधना अर्थ नुहे जे खाली धार्मिक उपचार। साधना होउची प्रयोगात्मक कि व्यावहारिक। एमितिका निज कामना को विनष्ट कले जोग साधनार बाट फिटिबो। आगकू जीवा पाई कि सुविधा रास्ता मिलिबो। कामना थाई साधना होई पारिबो नाही। जहाँ को कुहा गला जहाँ राम वहाँ काम नहीं, वहाँ काम जहाँ राम नहीं। तेणु राम जोठी अछंती सेठी काम नहीं। काम माने एक्शन नुहे, कामना। कामना जोठी अच्छी से राम नहांती। तेणु राम को भितरे बाहरे पाखरे पाइबार बाट होउची कामना को दूर करिबा। यह फल रे तुमर खूब चमत्कार लाभ हेबो। जो विश्व संबंधे तुमर किछि धारणा नहीं ता उपरे भी तुमे किछि प्रभाव पकाई पारिबो। व्यक्तिगत लाभ हबो आनंद माध्यम रे, परिवेशर मध्य लाभ हबो तम माध्यम रे। अर्थात तम भितरे जदि रहिला कामना को अतिक्रम करिवार शक्ति ताहले से वातावरण रे खेली जीव से शक्तिर प्रभाव। अर्थ अन्य मान मध्य ताहा द्वारा प्रभावित हेबे से भाव तरंग द्वारा एवं अन्य मानकर मध्य कामना को अतिक्रम करने को शक्ति आसीबो। प्रत्येक व्यक्तिर चारिपटे अहरह एक भाव तरंग प्रसारित होई चालुछि। व्यक्तिर चिंता, भावना, कल्पना ए सबूर गोटे तरंगमाला अच्छी, सूक्ष्म तरंगमाला। जी कामना को विनष्ट करिछि
ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଚେତନାର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗମାଳା ବାହାରୁଛି ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଖରେ ବସିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେବ, ଯଦିବା କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେ ତରଙ୍ଗମାଳା ଆଉ ଜଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମଇଳା ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସାଧୁମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ସାଧୁ ନୁହେଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛି, ସତ୍ ମାନେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଲାଭ କରାଯାଏ ତା ନାଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ କୃପା ଆସେ କି ଯେଉଁ ଚେତନା ରଶ୍ମି ଆସେ, ସେ ଆମ ଭିତରର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦନ ଶୀତଳ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୀତଳ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଗୁଣରେ ଶୀତଳ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଅଗ୍ନି, ବ୍ୟସ୍ତତାର ଅଗ୍ନି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନକାରାତ୍ମକତାର ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଜଳୁଛି, ତାକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିପାରେ କେବଳ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଶୀତଳତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଅତଏବ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ନୁହେଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବ। ତୁମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଜୟଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ସତରେ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଆୟତ୍ତ କରି ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ସିଏ ମିଠା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମିଠା ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିବାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ନିଜେ ମିଠା ଛାଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମିଠା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ମଦୁଆ ଧରିଛି ନିଶା ନିବାରଣ ବାନା, ଯାଦୁଆ ବିକୁଛି ଯାଦୁର ମଲମ, ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ତରଙ୍ଗମାଳା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିଜେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଉପଦେଶ ଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ହୁଅ, ଉପଦେଶର ବିଶେଷ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଓସନ୍ ଅଫ୍ ଥିଓରିଜ୍। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନଟି ଅଛି ସେ କାମନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଟି ଅଛି ସେ ବାସନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏ କାମନା ବାସନା ଉଭୟ ମିଶି ଏତେ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟ ବାଉଳା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ବରଫର ପେଣ୍ଡୁ ପରି ତାହା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଥର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର ପଡ଼ି 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 ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ତିଆରି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ପଥର ପଡ଼ିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ପଥର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଜୟ ନିଜ ଉପରେ।
खाद्य उपरे हो कि विभिन्न कथा अच्छी एपरिकी निद उपरे मध्य निद भी गोटे कामना जे 18 घंटा शोले जन जन कह आहरी अभाव है सी भी से गोटे कामना जड़ता सी भी गोटे कामना निद्रा एक आवश्यकता किंतु से निद्रा मध्य हो एक कामना सबू कथा से परी आउ कथा अनेक कथा अच्छी जोड़ाक कामन मध्य अत्यंत कामना जार है कामना आवश्यकतार लक्ष्मण रेखा डेईला माने ताहा कामनार परिणत जहा हो क्षमता भी दरकार प्रशंसा भी दरकार प्रशंसा मनीष पाई दरकार से ही प्रशंसा जिते अत्यधिक हवाकू से चाहिब बा पाइबाकू इच्छा करिवो ताहा कामना हो जिवो किए कौन निंदा चाहे प्रशंसा दरकार तो जेमती गोटे पिला को प्रशंसा करवा दरकार जे तोर हाथ में हम हाँ यहाँ बढ़िया है आहरी तू करू किंतु से प्रशंसा जदि अत्यधिक हो सी गोलमाल धरीज अति गेलबसर होकरी आहरी असुविधार पकेब ओ पड़ब ताहले प्रशंसा दरकार थिला तार गठन पाई जीवन गठन पाई से प्रशंसा जदि अत्यधिक हो से असुविधार पकईद सी क्या मानवनी सी अत्यधिक गोलमालिया धरीज सबू कथा से पशु भितर जहाँ अच्छी मनीष भितर ताहा एक आवश्यकता हम किंतु से गुड़िक ही अत्यधिक कामनारे परिणत होबार संभावना अच्छी ता सहित मन भितर अनेक कथा अच्छी कल्पना अच्छी भावना अच्छी जेतिकी भाविबा दरकार जदि ताठू जड़े अधिक भावे ताले क्षति हम कि नहीं बहुत क्षति हम होची मध्य शरीर क्षति हम प्राणर क्षति हम निद हेनी व्यस्त लगे जेतिकी भाविबा दरकार आवश्यक भावनार भी गोटे आवश्यकता अच्छी कल्पनार भी गोटे आवश्यकता अच्छी कहा जाए जे कल्पना मूले काल थाई प्राणीता जानी न पारई अत्यधिक कल्पना हो गले से काल परिणत हो कल्पना दरकार किंतु गोटे सीमा भितर रहिबा दरकार एपरिकी भविष्यत चिंता दरकार किंतु अत्यधिक हेले से मध्य वर्तमान को नष्ट करदेव तेणु अतीतर चिंता करने दरकार मात्र अतीत को आमुखता अतीत सबु बेले घारी हवा हेले सीए मध्य एक कामना अतीत आमुखता भी गोटे कामना जी के असुविधा पकेबार नहीं वर्तमान टाक तो खाईदेव आ कौन भविष्यत चिंता सेमतिका वर्तमान को खाईज एमतिका प्रति मुहूर्त यदि वर्तमान को खाई 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 जाउथिबो ताहले तो क्षति ही जाउथिबो किते प्रैक्टिकल कथा क्रियमाण सरला तेणु अतीत ता जगह वर्तमान जगह नहीं गला आ भविष्य ता जगह नहीं गला मिसेई वर्तमान जगह को नष्ट करदेले एमती प्रति मुहूर्तर वर्तमानटा नष्ट नष्ट ही गला तेणु केमिति हैला ना कह जाउची जे अतीत को रखिबा दरकार किपरि माँ कहते गोटे ताकू स्टेपिंग स्टोन करी रख ताकू गोटे जे बोर्ड भलिया रख जो कि तुम डेईकरी ऊपर स्प्रिंग बोर्ड भलिया रख स्प्रिंग बोर्ड कहते लर्न फ्रॉम द पास्ट प्लान फॉर द फ्यूचर ये वाक्यटा बहुत मूल्यवान लर्न फ्रॉम द पास्ट प्लान फॉर द फ्यूचर आवश्यकता अनुसार जेतिकी शिखिबार अतीतरू शिखिजिबा आ जेतिकी आमे प्लान करि पारिबा आम आम परिवेश भितरे आम सामर्थ्य को नहीं सेतिकी प्लान करिबा जड़े चाहिए मु गोटे रजा हेबी हाँ ती सेमती नहीं सेमती हेल्थ से गला ये कामना से कामना ही नष्ट करदेव मोर जेतिकी मु जानी मो सामर्थ्य केते
मु सेई अनुसार मते निजको गढ़ी बा मो भविष्यत को मुझे अनुसार गढ़ा चाहिए चेष्टा करी ताहा एक आवश्यकता। किंतु मु जदि आहुरी कौन चाहिए जे मु गोटे विराट कौन होकरी ये पृथ्वीटा को आयत्त करती क्षति हम। तेणु जो क्षुद्र विजयटी तुम्हें तुम चरित्र रे हासिल करिछ यह जेते क्षुद्र हेले भी ताहा समग्र पृथ्वी द्वारा लब्ध हो पारिबो। कारण विश्वगत होइजिब व्यक्तिगत सकारात्मकता सेथिपाई कि श्री अरविंद कहते वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द होल वर्ल्ड। सावित्री महाकाव्य कहले कहले जड़े जदि परफेक्ट हो गला ते पृथ्वीटा को परफेक्ट करदेव तार भावतरंग द्वारा। एपरिक माँ कहते तुम्हें जदि पृथ्वी रे शांति चाह प्रथमे निज भितर शांति स्थापना कर। विश्व शांति महायज्ञ हेबनी विश्व शांति निज व्यक्तिगत शांति आसिले ता प्रभाव रे विश्व शांति पाई बाट फिटिबो। तुम्हें जदि विश्व रे श्रृंखला इच्छा कर ताले आग निज भितर श्रृंखला प्रतिष्ठा कर। माँ कहती किते कथा जोग इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। तुम्हें जदि परिवेश रे सच्चोटता चाह ताले प्रथमे निजे सच्चोट हुओ। तमें जदि परिवेश रे शांति चाह ताले निजे प्रथमे शांत हुओ। तमें जदि परिवेश रे नीरवता चाह ताले प्रथमे तुम्हें नीरव हुओ। मानसिक स्तर रे नीरव हुओ एवं बाह्य स्तर रे मध्य नीरव हुओ। ताहले पृथ्वी ता द्वारा उपकृत हब। आमे आसीचे निजर विकास सहित ए परिवेशर विकास करबा पई जो माननको अधिकार दिया जाइछि तृतीय अध्याय लिखा जाइछि महाबहिर तुम भितरे जो माने अधिकार पाइछन्ति सेमानक मध्यरे आध्यात्मिक हाँ भागवता से सत्य को प्रतिष्ठा करने को चाह ता माने तो खाली जड़े हेले हबनी तुम भितर जो मान को दिया अर्थ तुम परिवेश को परिवार को ही पारे जो माने तुम सहित लिंक अच्छंती तांकु मध्य तुम्हें भागवत कर्म रे सहायता करबा पई कि प्रेरणा दियो बा शक्ति दियो सामर्थ्य एटा भी तुमर काम। खाली निजे मु निजे निजको शुद्ध करदेले हब ना ता तो होउतला प्राचीन जोगरे श्री अरविंद जोगरे मु बदलिबी मो परिवेश मध्य बदलिबो। सेति एटा होछि कलेक्टिव जोग कलेक्टिव साधना। जदि तुम्हें सतकु सत किसी भल काम करने को चाह ताहले सबुठारु बड़ काम हम तुम निज भितर निष्ठापर भाव छोट छोट विजय गुड़िए हासिल करवा। गोटिक पर गोटे विजय लाभ करवा यह द्वारा ही तुम पृथ्वीर सबुठारु बड़ उपकार करि पारिबो। किपरि कथा श्री अरविंद अन्य जगार कहले जे पृथ्वी रे आगरू समष्टि उपरे गुरुत्व दिया जाउथिला किंतु आधुनिक जुगरे व्यक्ति उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। कारण व्यक्ति को नहीं समष्टि व्यक्ति मिसिले समष्टि समष्टि ठारू व्यक्ति बड़। श्री अरविंद कहले व्यक्ति जदि होइजिब शृंखलित समाज आस्ते आस्ते मनुक मन शृंखलित होइजिब। समाज कौन कि किछि व्यक्तिंकर समाहार। व्यक्ति माने जदि सचोट हो गले समाज तो सचोट हो गला किंतु उल्टा साधारण कहा जाए जे अन्य माने समस्ते सजाड़ी हो गले ए बड़े सब सजाड़ी हो जीवनी ना निजे सजाड़ी हेबा आग दरकार। ताहा ही विश्व को बड़ अवदान। व्यक्तिगत सिद्धि एवं परिवेशगत सिद्धि उभय कथा पूर्ण जोगरे अच्छी। तेणु टिकी टिकी विजय गुड़िक हासिल कले
बड़ बड़ विजय हासिल करने को बाट फिटिଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପକାର କରିପାର। କାରଣ ଆମେ ବି କିଛି ଆସିଛୁ ପୃଥିବୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ବହୁ କଥା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଯଦି କିଛି ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଯିବୁ, ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବୁ। ବହୁ କଥା ନେଉଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ନେଉଛୁ, ସ୍ନେହ ନେଉଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନେଉଛୁ, ଜଳ ନେଉଛୁ, ଆଲୋକ ନେଉଛୁ, ଆମେ ଫୁଲ ଫସଲ ସବୁ ତ ନେଉଛୁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଦେଉଛୁ କ'ଣ? ଦେବୁ ଏଇଆ ଆମେ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଦେଇହେବ। ଅନ୍ୟର ତ ବାହାର ଉପକାର କଥା ତ ଠିକ୍ ହେଲା, ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଦେଲେ ତାହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଜଣେ ଆସିକି ଦୁଆରେ ମାଗୁଛି ମୋତେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଦିଅ। ସେତିକି ବେଳେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି କହୁଛି ମୋତେ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଆଗ ସେ ନ ବୁଝିବା ଲୋକକୁ ଆଗ ବୁଝାଅ, ପାଣି ଟିକେ ପଛରେ ଦେଲେ ଚଳିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ଜଳଦାନ ଅପେକ୍ଷା। ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ, ଅନ୍ନଦାନ ସାଧାରଣ ଦାନ, କିଛି ସମୟ ରହିବ। ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ, ଚିରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁଠୁ ଦରକାର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦାନ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ରହିବ। ଜନ୍ମ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଛାପି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକିରି ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ନଦାତା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ, ବୋତହୁଁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। କାହିଁ ଅନ୍ନଦାତା କଥା, ବସ୍ତ୍ରଦାତା କଥା ତ କାହିଁ ଲେଖା ହେଇନି ଏତେ ଜୋର? ଜ୍ଞାନ, ସଚେତନତା, ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ନୋ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ କାମ ହେଉଛି ସାଧନାର ମୂଳ ପାହାଚ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପାଦ ପ୍ରଦୀପ। ପାଦ ତଳେ ଯେ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପଟା ତଳେ ଜଳୁଥିବ ସେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ନେବ। ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ପାଦ ପ୍ରଦୀପ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ବଦଳନ୍ତୁ, ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଦଳି ନାହୁଁ ବା ଆମେ ଭଲ ହୋଇନାହୁଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ପରେ ସରକାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଦଳିଛି, ଶାସନ ପରେ ଶାସନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଦଳିଛି, ଆଚରଣ ପରେ ଆଚରଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଦଳିଛି, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ବାହାରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଆଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଜଣେ ନିଜେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ ସତର୍କତାର କଥା କହିଲେ
ତା ଭିତରେ ସେ ଭାବ ସଞ୍ଚରିତ ହେବ। ନିଜେ ଅସତର୍କ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ସତର୍କ ହେଇ କହିଲେ କିଛି ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ। ନିଜେ ନୀରବ ନ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ କହିଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଉପଦେଶଟିଏ ଦେଇ ନ ପାରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଗ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଡ଼। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାର। ଭିତରୁ ନ ସଜାଡ଼ିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବାହାର ଏ ଆଚରଣ ବିଧି ବିଶେଷ କିଛି ଉପକାରୀ ହେବନି। ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଯଦି ସତରେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ନୀରବ ରହିଯିବ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଳିଟାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଆଉ ବେଶୀ ଶିଖା ଟେକି ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ବାଟ ଉଠି ତାପରେ ଲିଭିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ସିଏ ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ, ଉପାଦାନ ପାଇବ ନାହିଁ ତେଜ ହେବାକୁ। ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଉପଦେଶଟି ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ପାଳି ନାହଁ ତାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନିଜେ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇ ଅନ୍ୟକୁ ସିଗାରେଟ୍ ନ ଖା କହିଲେ କିଛି ହେବନି। ସିଗାରେଟ୍ ଡବା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ ତ ମାନୁ କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଲେଖା ପାଇଁ ଲେଖା, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବା ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ପଢ଼ି କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ନା ଏପରି ଲେଖା ଏମିତି ଲେଖା ଥାଉ 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 ଖାଇବା ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ହେଲ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ତାକୁ ଘଷି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଓଲଟି ଘଷି ଦେଇକରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସିଗାରେଟ୍ ସେ ଅଧିକ ଖାଉଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସିଟି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧାଟିଏ ଦେଖ, ସେଇ ଅସୁବିଧାଟିକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଆଗ ତୁମ ନିଜ ଭିତରୁ ସେଇଟିକୁ ଦୂର କରିବା। କାହିଁକିନା ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅସୁବିଧାଟି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଭିତରର ସେପରି ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ନହେଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଏତେ ଦିଶନ୍ତା ନାହିଁ, ଏତେ ଦିଶନ୍ତା ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଖୁଣନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସିଏ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ତ ଏମିତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ସେ ନୁହେଁ। ଟିକେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି କହୁଥିଲେ ତାକୁ ସରଳ କରିଦେବେ, କହିବେ ନାଇଁ ମ ସେ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ଏତେ ଗୋଟେ ଭାବିବାର ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ତା ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ରଡନେସ୍ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ବୋଲି ସେ ଏଇ ଲୋକର ଏତେ ଏକ୍ଜାରେସନ୍କୁ ଅତିରଞ୍ଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ଶ୍ରୋତା। ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ଭିତରେ ମଇଳା ପଙ୍କ ପଚପଚିଆ ଅଛି ସିଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛି ଉଇଥ୍ ଚାହା। ତାପରେ ଚାହା ବସେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। କାହିଁକିନା ଆହୁରି ସିଏ କହୁ ଆହୁରି କହିବ, କାହିଁକି ବସିଲାଣି ଚାହା।
କାହା ଭିତରେ ଯଦି ଦୋଷଟିଏ ଦେଖିଲ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ସେ ଦୋଷଟି ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ସତରେ ବଡ଼ ମନ ହେବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ। କହିଲେ କେପରି କବି ଲେଖିଲେ କି ଜାମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ଫଳ ଥୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ମନା ଉଚ୍ଚେ ଅମୃତ ଲଭଇ ନିଚ ମନା ଲଭେ ବିଷ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚ୍ଚ ମନା ସିଏ ଅମୃତ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯିଏ ନିଚ ମନା ତାକୁ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟର କୁଚ୍ଛାରଟନା ଭଲ। ଅର୍ଥ ମାଛି ବି ରହିବେ, ମହୁମାଛି ବି ରହିବେ। ମାଛି ଯେତେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ସିଂଘାଣି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ, ମହୁମାଛି ସେଠିକି ଯିବନି। ଯଦି ବା ସେ ବାଟେ ପଳେଇବ ସେ ତାକୁ ପଳେଇବ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଲ ମଣିଷ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟର କୁଚ୍ଛାରଟନା ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ମଇଳା ଭରପୁର ସିଏ ତାକୁ ଆହୁରି ଟାଣି ଆଣିବ, ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ଟାଣେ, ସେ ଆହୁରି ତାକୁ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ବସେଇକି ତାଠୁ ପୁରାଣ ତକ ଯେତକ ସବୁ ଶୁଣିବ। ଆଉ ସିଏ ପୁରାଣକୁ ଆହୁରି ବସି ଗାଇବ, ଯେତିକି ଗାଇଥାନ୍ତା ସେ ଉଇଥି ଚାହାରେ ଅଧିକ ଗାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗ ତୁମ ନିଜ ଭିତରୁ ସେ ଦୋଷଟିକୁ ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରୁ ସେ ଦୋଷଟି ଦୂର ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭିତରୁ ସେ ଦୋଷଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଓ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ କଥା ତ ବାସ୍ତବ କଥା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଭିତରୁ ଦୋଷଟିକୁ ଦୂର କରିବା। ବୋହୂଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା ଅର୍ଥ ଶାଶୁଟି ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ସିଏ ଯଦି ଚାଲୁ ଚାଲୁ କାଚ ଗ୍ଲାସ 3ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେଣି ଶାଶୁଏ, ତାହେଲେ ବୋହୂ ଯଦି କାଚ ଗ୍ଲାସଟାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଥୋଇ ନାହିଁ ତାପରେ ଗାଳି ହେଲା। କିଛି ନ କହିଲେ ବି ବୋହୂ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଆପଣ ତ ଚାଲୁ ଚାଲୁ 3ଟା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି ମାସକ ଭିତରେ, କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସଜାଡ଼ି ହେବନି, କିଛି ସଜାଡ଼ି ହେବନି। ସେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବ ଯେ ନା ଇଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତାହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଭାବତରଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଲା ନାହିଁ କି? ପିଲାଟି ଯଦି ଦେଖିଲା ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାଯାଏ, ସିଏ ସେଥିରୁ ଶିଖିଲା କି ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାଯାଏ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ଏମିତିକା ଆଦର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରୁ ଶିଖିଲା। ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବତରଙ୍ଗ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଇଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷକକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ, ସିଆଡ଼େ ପିଲାକୁ କହୁଥିବେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ତମର। ସେ ପିଲା କହିବା ତମେ ତ ଯେଉଁ ଦେଉଛ ଗୁରୁତ୍ୱ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋତେ କହୁଛ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରୁ ଦୋଷ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଓ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଏକଥା ହିଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ସେଇଆ। ସେ ଚୋରଟା ଚୋରି କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମିତି ଭାବତରଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି, ସଚ୍ଚୋଟତାର ଭାବତରଙ୍ଗ ଯେ ସେ ଖାଲି ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜମା ଆଉ କିଛି ଚୋରି କରିପାରୁନି। କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବତରଙ୍ଗର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଲୋକେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଅସୀମ କୃପା ବଳରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଏପରି ଭାବରେ ସଜଡ଼ା ହୋଇଛି ଯେ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସବୁଠୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ର ସଂଗଠିତ କରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା। କହିଲେ କେଡ଼େ ବିରାଟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ଲାଗୁଛି କେଡ଼େ ସାନ, କେଡ଼େ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବୟବ, ନା ନା, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସତ୍ତା, ପର୍ସନାଲ ଏଣ୍ଟିଟି, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱସତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ଦୀପ କେତେ କେତେ ଦୀପକୁ ଜଳେଇ ଦେଇପାରିବ।
तेणु व्यक्ति सत्ता सामान्य नुहे। श्री अरविंद लाइफ डिवाइन रे कहउचंती जे व्यक्ति सत्ता उपरे प्रथमे गुरुत्व देवा दरकार। गोटे व्यक्ति आसीची तीनोटी दिगरे विकसित हबा पाई। एक व्यक्ति सत्ता, दुई विश्वसत्ता, तीन विश्वातीत सत्ता। एवं ये तीन कथा जाकर आरंभ हब व्यक्ति सत्तार विकास विश्वसत्ता माध्यम देई से विश्वातीत सत्ता पर्यंत जाई परिबो। एवं ये तीन सत्ता को गोटे सूतारे गुंथि दब। ये तीन सत्ता जेतेबेले गोटे सूतारे गुंथा हो जिवे जेउ जीवन हब ता ना दिव्य जीवन। तेणु केते सते आम भितरे ए जेते जेते विवर्तन क्रिया द्वारा ए सबु कथा आसी मिशिची गोटे मनीष भितरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड ता भितर अच्छी। पिंडरे जहा अच्छी ब्रह्मांड रे ताहा अच्छी, जहा अच्छी पिंडे ताहा अच्छी ब्रह्मांड। अर्थ कौन ना सृष्टिर आरंभरू जेते जेते तत्व अच्छी सबु गुड़ाक मनीष भितर अच्छी। आकाश अच्छी, आकाश माने ये आकाश आकाश कहले एमती नील दिशुवा नुह। आकाश आकाशात वायु शून्य, आकाशात वायु, वायुरु अग्नि, अग्निरु जल, जलरु माटी। ए पांचटा जाक कथा मनीष भितर अच्छी। ताको आमे कहूँ पंचभूत बोली कि क्षिति अप तेज मरुत ब्रह्म बोली आमे ए बागरे एमती कहूँ। ता सहित ये जो माटी ता देहरे अच्छी जड़ भाव रे देह रूप रे, ता भितर चेतना अच्छी प्राण रूप रे प्राणिक चेतना, मन रूप रे मध्य ता भितर अच्छी मन चेतना भाव रे। एवं ए मन रे पुणी अनेक अनेक स्तर अच्छी। अवचेतन अच्छी, अचेतन अच्छी, निश्चेतन अच्छी। एते एते स्तर से मन भितर अच्छी। प्राण रे सेमती अच्छी स्थूल प्राण, सूक्ष्म प्राण। शरीर रे सेमती अच्छी सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर। तार केते लेयर हेलानी। पत्थर भितरे जहा अच्छी मनीष भितरे ताहा अच्छी, किंतु पत्थर भितरे मनीष नहीं, मनीष भितरे पत्थर चेतना अच्छी। मनीष भितरे गोटे प्राणीर चेतना अच्छी, प्राणी भितरे मनीष चेतना नहीं। गोटे मनीष भितरे गछ चेतना अच्छी, गछ भितरे मनीष चेतना नहीं। ता सहित आउरी ऊपर को केते लेयर संभावना मनीष भितरे अच्छी। हायर माइंड रु आरंभ करी इलु माइंड, इंटुटिव माइंड, ओभर माइंड, पुणी सुपर माइंड पर्यंत जो संभावना सबू स्तर स्तर होई अच्छी। ताले केते कथार समाहार गोटे मनीष भाबी होउची। जेते जेते घाटी पारी होकर घाट से आसीची सेते सेते घाटर एसेंस को रखिची। जड़रू आसीची जड़त्व रखिची, प्राण बाट दे आसी प्राणत्व रखिची, मनरे पहुँची मनर जत कथा सब अच्छी, अति मनरे पहुँचब संभावना तक अच्छी। तेणु केते कथा गोटे व्यक्ति सत्तारे पुंजीभूत होइछि। ना सीए अलगा कथा। जड़ भरत अच्छी मोह, मोहरे ता भितरे जड़त्व सृष्टि हैला। ए जड़त्व माने पत्थरत्व नुहे, जड़ता माने निष्क्रियता निश्चेष्टता सृष्टि हैला मोहवशतः। अर्थ सबुजाक चेतना से गोटे जगार निम्न स्तर रे एकीभूत होईगला। तेणु जड़ भरत होचंती निष्क्रियता बा से मोहाच्छन्न चेतना। मोह रे आच्छन्न होईगले मोह पुणी मुक्त हवा पर्यंत आसवाक पड़ो। कहीं मोह मुक्त मोह मान कौन कामना
এই ବାସନା ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ହେବନି। ତେଣୁ ପଥରର ଜଡ଼ତ୍ୱ ସହିତ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଏବଂ ମନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଇ ଅତିମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ସବୁ କେତେ କେତେ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇକି ମଣିଷ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଯେ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ବଡି ଇଜ୍ କନିଙ୍ଗଲି ମେଡ୍, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଶରୀରର 1/10 ବି ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ମନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ ସେ 1/10 ମାତ୍ର 9/10 ଆଇସବର୍ଗ ପରି ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଭିତରେ, ଅର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଅଥଚ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇ ସେ କିପରି ପ୍ରାଣୀଟିଏ ଜଡ଼ଟିଏ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଯିଏ ଏତେ ବେଶୀ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ, ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ସେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଷଡ଼ରିପୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ, ପଥର ତଳର ଘାସ ପରି ଚାପା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଏଇମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପି ହେଇଯାଉଛି। ସୁନା ଏ ପଙ୍କରେ ପୋତି ହେଇଯାଉଛି। ତାର ସୁନା ତ ଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଇଳା ହେଇଯାଉନି, ତାକୁ ସଫା କଲେ ହେବ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ସବୁ ସୁନାକୁ ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ସାମୟିକତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଧୁଆ ହେଇକି ସଫା ହେଇପାରୁନି। ସେଇ ପଙ୍କରୁ ଥରେ ବାହାରିଲା, ପୁଣି ପଙ୍କରେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଏଇ ଷଡ଼ରୂପୁ କି ଏଇମାନଙ୍କ ପୁଣି ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଲା ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଆଉ ସଫା ହେଇପାରିଲାନି। କିଏ ତାକୁ ସଫା କରିବ? ନା ଏଇ ଯୋଗ ସାଧନା। କିଏ ତାକୁ ସଫା କରିବ? ନା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏ ପାଠଚକ୍ର। ଏ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, କର୍ମଶାଳା ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଯିଏକି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କବଳରୁ ଟିକେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରୁ ଲୋକେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ କେତେ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସବୁଠୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକତ୍ର ସଂଗଠିତ କରି ଗଠିତ ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପର ଅଧୀନରେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟି ତୁମର, ତାହା ହିଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। କେହି ତାକୁ ତୁମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ ଆମର ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ତା କଥାରେ ଚାଲିଲେ ଠିକ୍ ଚାଲନ୍ତେ। ସିଏ ବି ତାର ଦେଉଛି, ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଶୁଣୁନୁ, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛୁ। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଯେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ? ଟୁ ଡେଭଲପ୍।
व्यक्ति पर्सनाल एंटिटी शरीर प्राण मन को नहीं जो एंटिटी गठित होती ताकू कहीं जीवन दिखाई ना गोटे सुजोग स्वरूप से डेभलप करियो बोली शरीर डेभलप करियो दिव्य शरीर आड़कू हो जीवन गोटे जन्म सुस्थता दरकार ना नहीं दिव्य शरीर पे सौंदर्य भी दरकार सुस्थता भी दरकार से आड़कू शरीर से दि जाइए प्राण दि जाइए दिव्य प्राण आड़कू धापे जीवाकू धापे हो जीवाकू दि जाइए मन को दि जाइए दिव्य मन आड़कू टिके जीवाकू हेले ता ना होची व्यक्तिगत सत्तार विकास हे पारुनी जेमिति आसीथिला सेमिति रहिला नले आउ टिके ताधे पंक सत पंक गुड़ी ताधे आउ सत्तरे मिसिला मिसिला सबू मिसी आहुरी आहुरी पंकिल हो जाउची कबीर लिखिले जहा जे जो चादरटी घोड़ी हो आसु ताहा महिला पुणी एठी आउरी महिला होकरी से चादर घोड़ी हो पुणी जाउछु हेले अधिक महिला चादरटी पुणी नहीं आस घोड़ी होगी जार जो चादर सी आगु नंबरिंग होक अच्छी चादर नंबरिंग बॉडी नंबरिंग न था बुझी हो ना ये बॉडी आरथर को नथिबो नंबरिंग होकरी किंतु से जो घोड़ी होके आसीबो से चादरटा आसीबो चादर तो गोलमाल बॉडी रे कौन अच्छी कि से चादर जो सुवासना सुगंध से बॉडी को एमती प्रभावित करिवो जे से बॉडी मध्य असुस्थ हो जीव असुविधारे पड़िबो प्राण को एमती असुविधा करदेव जे गोलमाल से चादर बड़ प्रभाव अच्छी जोटा नहीं कि जाइथबो से गोटिक पुणी पिधिकी आसीबो से व्यक्ति सत्ताटी तुमर से व्यक्ति सत्ता सते ताकू डेभलप करने को आम आसीचु माँ से कहते जीवन एक सुजोग स्वरूप दि जाइछि भगवान को आविष्कार उपलब्धि और अभिव्यक्त करने निमंत अर्थ भगवान को आविष्कार माने चैत्य सत्तार आविष्कार चैत्य सत्ता हूँ आमर व्यक्ति सत्ता मूल मंज व्यक्ति सत्ता सेंट्रल बीइंग आउ जो सत्ता माने रहिले जेमती सूर्य आउ चारिपटे ग्रह ए ग्रह माने कौन करुचंती ना सूर्यंकर प्रभावटा को करी दौना चाप कर दे दउचंती तेणु कहउचन जे आमको से पर्यंत चैत्य सत्तार आविष्कार करने को पड़ो यह किंतु एक दुरूह कार्य जहाँ केवल दुईटी शक्तिर संजोग रे संपन्न हो पारे गोटे है निम्न आवाहन करे जो स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा एवं अन्यटे है ऊपर उत्तर दिए जो परम भागवत करुणा तेणु एते बाट आमको जीवाकू अच्छी प्राणीर एत बाट जीवाकू नहीं तेणु ताकू सुविधा मिली निर्भावनार से बंचुची बेस ताकू किछि नहीं तार निश्चिंत निश्चिंत आ निश्चिंत भाव किसी कम कथा नुहे ता बोली मनीष से ही निश्चिंत हवा को आसी नहीं आसी पारिबो नहीं आसी रही पारिबो नहीं बरं चिंता उपरे चिंता माड़ी आसीबो निश्चिंत हवा को जेते से प्राणी परि चाहिबो नुहे प्राणी परि जेते चाहिबो से बेसी गुड़े चिंतित हवा को बाध्य हबो अच्छी सी दि जाइए आग को जीवाकू ताकू तार जो इंजेक्शनटा ताकू दिया से इंजेक्शनटा ताकू कहूँ ते अटकी हेनी तो आग को जीवु प्राणी को से इंजेक्शनटा दिखाई कहला थीर होकर तू जेते पारिबु सेते निद्रा जीवु आखि लाल लाल हो प्राणीर तथापि आउ टिके निद हम ताकू से इंजेक्शन दि जाइनी तोर चारोटी कथा जो ते मिलला न मिलला मध्य चलिबो तू निश्चिंत रहिबु तू विव्रत हबुनी विचलित हबुनी
हाँ हाँ हबुनी तो एगुड़ा किसी हबुनी तेणु तोर ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक गुड़ाक हबार विशेष संभावना ना प्राय ना आ मनीष को कहुई तो आगू को जावाक हम व्यक्ति सत्ता को आविष्कार करने को हम तेणु तोते सेमती अटकिक चार्टा कथार रहिले हेनी भावना कल्पना केते कथा दि जाइछि आ से आगे न पारिबारु असुविधाटी होउछि जो जी तांको आगे दौ नाही से तांको चिन्ही हो नाही सत कथा अहं आगेवा को दौनी आमे चिन्ही पारनु आमे कहू अहंटी भल जेतेबेले सी आमको बुझे दौची भिन्न भिन्न प्रकार आमे बुझी जाऊँ जहाँ भगवान एक कथाटी देइछंती सी कहूँ भगवान किए तू परिश्रम कलु पाइलु नहले भगवान कौन आनी देदेले समस्त को देले नहीं तोते कहीं देले ना ठीक 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 कथा ठीक कथा भगवान नुह सत्य सबु कथा अहं एमती बुझेदब जे से कथा को ठीक लगे तो हेले जो काम रे मनुष्य आसीची चैत्य सत्तर आविष्कार करने को चैत्य सत्तर पाखक टे जावाक आविष्कार कौन ये 50-100 वर्ष होमर ओ हो पारे न हो पारे सीटा अलग कथा किंतु जीवन गोटे सुजोग स्वरूप दि जा आड़ को टिके जावाक ता आड़ को जावाक अहं छाड़ुनी तेणु से कहते इगो वाज दी हेल्पर इगो इज द बार तेणु इगो को छाड़ा को हम अर्थ इगो को चिन्हवा को हम क्रोध रूप से छाड़बनी लोभ रूप से छाड़बनी ईर्षा रूप से छाड़बनी स्वार्थपरता रूप से छाड़बनी केते बाग तार अच्छी आउ सबुठु बड़ बाग अहंगर अच्छी से बेले बेले भगवान को रूप में पलि आसो पलि आसो माँ कहते जापर तुम से देखा कौ बाटर पारी हम है ना से बाटर पलि आसो सी आसिक ये भाव कर डांस ड्रामा तुम कह पूरा भगवान ही मो पास प्राप्त हो गले मु भगवान को देखिली अहं से रूप धरबार तार सामर्थ्य अच्छी तेणु ताकू चिन्हवा बहुत कष्ट चिन्हिकी ताकू रूपांतर करवा ताकू बुझेवा बतेवा ये हूँ बड़ कष्ट साधना किंतु एक कथा नहेला पर्यंत जीवनर पूर्णता नहीं जीवन आसीची जो से कथा कार्यकारी हो पार ना आसीची कौन पाई दिव्य जीवन रे परिणत होगापी एतिक पाठ प्राचीन जोग अनुसार जीवन आसीची मुक्ति पाई पूर्ण जोग अनुसार जीवन आसी दिव्य जीवन हम बोली प्राचीन जोगरे तुमको दि जाइए जीवन कहुचे तुमको जीवन टे दि जाइए शरीर टे दिखाई तुमको प्राण भी दिखाई तुमको मन दि जाइए तमें ये मानू काम लगे मुक्ति पाओ अर्थ आत्मा को आविष्कार कर आउ परमात्मा सांगे मिसई दियो कि जोड़ी दियो पूर्ण जोगरे कहुई ना ना यही तुमको दि जाए शरीर शरीर प्राण मन तुमको दि जाइए ताकू व्यवहार करी तुम्हें चैत्य सत्तार आविष्कार कर चैत्य सत्तार आविष्कार कले विश्व सत्ता सहित सेठू कबाट पड़ी बाट पड़ी विश्व सत्तार जाकि पहुँची गले सेठू बाट पड़ी विश्वातीत सत्ता को बाट पड़ी हेले विश्व सत्ता को गले से बाट बंद होनी सी खोली खोली जाऊ से सब खोली खोली जाकि पहुँची विश्वातीत सत्तार हेले ये तीनटा जाक सत्ता गोटे बड़ हल रे परिणत हो गोटाक हूँ दिव्य जीवन जहा द्वारा समग्र पृथ्वी उपकृत हम जड़े व्यक्तिर जदि यही विकास हुए व्यक्ति सत्तार विकास विश्व सत्तार विकास विश्वातीत सत्तार विकास ताहले सामग्रिक विश्वर मध्य विकास घटीजीव
जो कथा कहते श्री अरविंद वन मैन्स परफेक्शन जड़े दरकार से कहले मु लक्ष लक्ष शिष्य चाहेनी मु कहार गुरु हवा को आसी नाही मु चाहिछि शक्तिशाली आत्मा मानंकु विश्वलीला को फेरे आनिबा अर्थ जो मानंकु मु बाछिछि सेही माने मो मतरे शक्तिशाली आत्मा जहाँ को नहीं मु जो डिवाइन प्लान अच्छी ना ताकू सब्यस्त करी डिवाइन प्लान कौन टू मेक आर्दली लाइफ लाइफ डिवाइन ये हूँ डिवाइन प्लान ए भौतिक जीवन को दिव्य जीवन रे परिणत करिबा माँ से आसीचंती नट या दियो ता दियो ता दियो ता दियो ता तो देवता माने देवी माने करिवे ओ माँ भी करि परिवे किंतु सेइति पाई से आसी नाहंती केवल जहाँ देवता करि परिवे ताहा माँ करि परिवे किंतु आउ अधिक कथा करि परिवे हाँ एमए पाठ भितर बीए पाठ अच्छी किंतु बीए पाठ एमए पाठ नुहे सी ऑनर्स पाठटा बीए र कौन से पीजी बेल का अधिक पढ़ा से तेणु माँ भितर देवदेवी अच्छंती किंतु देवदेवी भितर माँ नहांती तेणु माँ कथा शुणा जानिबा केड़े सौभाग्यर कथा तेणु समस्ते आमे अंततः निजको भाग्यवान मन करवा उचित जे केड़े बड़ कथा आमे शुणा पाइलु देवतांकर महिमा असीम तांको कोटि कोटि प्रणाम मात्र जे देवतांक देवता सी केड़े विराट केड़े महियान हेइथिबे तांक कथा शुणिबार सुजोग सौभाग्य समस्त को मिले ना बहु लोक मैट्रिक पढ़ती समस्ते कौन पीएचडी करि पारंती पीएचडी माने मु भौतिक अर्थ रे कहू नाही चेतना कथा बा समस्ते तांक कथा शुणिबा को समर्थ होंती नाही तांक कथा शुणिबा को कौन सी डिग्री दरकार नाही कौन सी धन संपदर कौन सी मापकाठी दरकार नहीं दरकार अच्छी केवल गोटे कथा श्री अरविंद कहले लव दी मदर लव दी मदर लव दी मदर से कौन सी डिग्री डिप्लोमा पैसा पत्र लोक संपर्क क्षमता किछि दरकार नहीं दरकार अच्छी माँ को फल पाइबा श्रद्धा ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।